की सयानी होय की कोळा कन बाप धन कायची का मोर माई आदे तुमर माई धरो काची को तुमर इटा मोर माई माई का से पोचरौ छ तुमर माई नहीं बोले केनता तुमको पाउनी ले का बोली और का बोले जाने छ आगो को पैसा बोइला बालू तो सीसो छोटे वचन बोल लड़की के बोलता मुई बने के गो खाला न बोइनी गो खाने ना बड़ खा हला बोल हम बड़ खा जनता गो खा सटा ना गो आगो को पैसा बोइला बालू तो सीसो और काउ से जानी बासुंगार रस आगो से बोला कृष्ण मर भणजा आगो से बोला कृष्ण मर भणजा और मु बोइली वसुदेव तन जा सुनी हइला मन आज तुमर बुद्धि बाट कर नंद चाट आज तुमर बुद्धि बाट कर नंद चाट सुना पिला गहरा जाउछि मोर बास बाबू गो एंता बोला आर काना गुटे विचार कला के सिकाले कासे हम ग्रह पिला के कोइ दबा हेबे परे तुमे परे जीव को मते कहिछ ना हेबे बोली के हौ ठीक अछि तारा तुमे जो ताहले हमें जाउछु देखि चाकरी जीव जाउ छे हैला हां हां आगो दुती चलिले ने हे जा सदाना मुझे भी गवे राधा भुवन बाबरे परर बुद्धि हला कुकुर निजर बुद्धि हला ठाकुर एमे निजे जइथिला राधापुर के केते बेले पहुंची सरतन हरि हे दुति काम कर सुनिवा चुत आर मत न जाने तनवारत आए पर कत जे उठिले मोहन चंद्रसेन पूरा कलक मन जे राधा स्वयं मंदिर हरिद्वार पर्वत सगळ हुसिका नारायण नारायण हे आको बाटर कर देले दिन बंधु हे बाबरे हमें जल्दी के राधापुर के आज जीवा के पड़बा लेकिन राधा राधा बोली डाकंती धीरे राधा राधा बोली डाकंती धीरे अका निद्रा जाऊ को उठ सत्योरे होने को बात दियो फिकाई आगो तो सकल आसी मुई गन गद होछि मते आगो लिंगिन बारी देई बृहस्पति आगो लिंगिन बारी गदेई बृहस्पति ईश्वरी गो सखी पलक उठा तुरी दे बाबरे उठ डाकु चिमी बन मोहन गौठ मोर धन उठ डाकु चितर मन मोहन गौठ मोर धन उठ डाकु चितर मन मोहन गौठ मोर धन उठ डाकु चितर मन मोहन गौठ मोर धन
গজদন্ত পলঙ্কর নিদ্রা খণ্ডিক ভাঙ্গব কিশ্বরী ও হরি আর কে সে ডাকুছ মো নাম ধরি মো নাম ধরি রাধে গো দ্বারে রাখুছ মু কুঞ্জ বিহারী কমাই কুঞ্জ বিহারী আরে কুঞ্জ বিহারী যে শ্রী সুকচারী বাবু গো মোর গেলা রাত্রে আসিবে কি পরি নাম কংসারী গো মোর নামটি কংসারী এ অননি কে যে আসিকরি মাই গো বলি ডাকুচন চড়াই তাকে না গাড়ি পত্রিকা আইব ইনর চোর বাগ ধরে হেতিবে দেখে লাগুছে হাড়া কীর্তন চালে দেখি নাম জপ চালে দেখি বলে না সচ পাইছু বলছ এতিলাই তো বড় ডর লাগুছে আর জব পত্রিকা আইব জল জব পত্রিকা আইব জো দেখুছিব হ্যাঁ জো কিছু নাই করন জো জনক বাবু তবে কেন চাবিলা তোমার না কেন মোর না বজ্রছ মোর না হচ্ছে কৃষ্ণচন্দ্র তোমার না 14-15 মা তুমি কেন আছে জগা মি গোপপুর রয়েছে গো তুমি যে কেন কে তাই আলো তুমি কা নাগা হে বহু তোমার পরে কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান পরে গোপপুর আদিছন আর তাকো সাবরে 14-15 পরে খবর তাকর মা পরে মাখন ত্রিরে ভোগ করে জন্ম করে কি পড়লে হেন হেন্তা কে যেন নিল যদি কৃষ্ণ হইছন আমি গুড়ি কথারে পত্র মার কহি পারবে না যতমনি পত্রিকা আইব তাকে আগা বাবু বাবা মোর কে কইলি কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান বলি যে তাଙ୍କୁ বিশ্বাস হেলালা হ্যাঁ, আর গুটে কথারে পচরামু কই পারবে কা বলছ আচ্ছা হো জানা পত্র পত্র কই পারবা তো হ্যাঁ হ্যাঁ সত্যগা পুরা পত্র এ বাবু পারমু বলছল পত্র তুমি জানা পত্র পত্র হয় তাহলে পত্র মানাই কা ভগবান বলি মতে বিশ্বাস টোটালি নাই লাগবা মতে বি নিশ্বাস নি পড়বার কে ভগবান বলে লাগে নিশ্বাস নাই পড়বার কি বিশ্বাস নাই লাগবা নিশ্বাস নি না বার কে যা তাহলে পত্র মা আর কিম্পাগি পড়িল না গো পাশে বাবু লঙ্কা দেশে গো লঙ্কা দেশে আর কিম্পাই পড়িল না গো ফাঁসে কি ভগবান মানে নাগ ফাঁস বন্ধনের পড়ছন কা কাই পড়ে সঙ্গ ভগবান হেতে তো হে নাগো সাপথি খেলু থি সনকা কহুছে কথাটি শুনো যে কি স্বয়ং নিরাকার বিষ্ণু অনন্ত নাগরে শয়ন করছন হেড়কি বড় নাগ সাপ কি নাগো থি হেড়কি বড় নাগ সর্প কিংবা সাপ তাଙ୍କୁ କିଛି ନାଇଁ କରନ୍ ତାଙ୍କର ବାହନ ଲେଖାନ୍ ଯୁଗି କରିଥିସନ୍ ହେଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଇଟା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀରାମ আর দ্বাপর যুগরে কৃষ্ণ এটা আসিছন আমার ঘরকে না লুননি ফের ত্রেতয়া যুগরে যেতবেলে সীতাଙ୍କୁ চুরাই করে নেইছিলা সেই পাপিষ্ট রাবণ তাଙ୍କୁ মুকলেই করবার লাই যাইছিলি উদ্ধার করবার লাই যাইছিলি রাম এবং লক্ষ্মণ সেই টাইমরে এড়কি এড়কি নাগ সর্পরে বাঁধি ଦେଇଥିଲା সেই ইন্দ্রজিৎ হ্যাঁ ছোট ছোট নাগ সর্পরে যে সেথিরে কেনতা বাঁধি হেলে আর হেড়কি নাগ তাଙ୍କୁ কেনতা করি নাই দংশন করুছিলা আবরি কি ধরছিলা বলো হেন্তা কথাটি পত্রামা আকে তো আহুরি প্রশ্ন আছে আর নাই ফুটা উলবার তো আর কিম্পাগি পড়িল না গো পাতে বাবু লঙ্কা দেশে গো লঙ্কা দেশে কিম্পাগি পড়িল না গো পাতে বাবু লঙ্কা দেশে গো লঙ্কা দেশে আর কিম্পাই পড়িল না গো ফাঁসে ননিল কথার আছে যাহার কান্ধে কোদণ্ড আর পৃথিবী হুয়ে খন্ড খন্ড নায়িকা যে কি কোদণ্ডধারী ভগবান ত্রেতা যুগরে সেই শ্রীরামচন্দ্র ভগবান ধনুর্ধারী ভগবান সে ফের বিপদরে পড়েছ
केंदा प्रकार जानी चा আর যাহার কাঁধে কোদণ্ড প্রতি গুয়ে খণ্ড খণ্ড গো প্রতি গুয়ে খণ্ড খণ্ড যাহার কাঁধে কোদণ্ড প্রতি গুয়ে খণ্ড খণ্ড প্রতি গুয়ে খণ্ড খণ্ড Asik kita pori bona go pase pori longka dese longka dese Asik kita pori bona go pase pori longka dese longka dese Ar kim kai pori lona go pase ননিলো তারপরে কানা হইছে জানিছ যদি বি সে নাগ ফাঁস অস্ত্র পড়লে বন্ধাই করি সে নাগ ফাঁস অস্ত্রকু কেতে লাইন রজিতকু গো কেতে লাইন রজিতকু সে নাগ ফাঁস অস্ত্রকু কেতে লাইন রজিতকু গো কেতে লাইন রজিতকু Purbe rohitila ka ghar pase babu longka dese golongka dese Purbe rohitila ka ghar pase babu longka dese golongka dese Ar kimpai podilo na go pase ননিলো খালি একটি কহিদেলে না হে পারি আর পুরাণে দেব প্রমাণ আগ বর্বন ঘন গো আগ পাপ শ্যাম ঘন পুরাণে দেব প্রমাণ আগ বর্বন ঘন গো আগ পাপ শ্যাম ঘন বিপিন বলে বসন্তে গঙ্গা সে বাবু লঙ্কা দেশে গোলঙ্কা দেশে বিপিন বলে বসন্তে গঙ্গা সে বাবু লঙ্কা দেশে গোলঙ্কা দেশে কিমকাই পড়িল না গো পাশে ননিলো বাবু ঘর কইনে প্রশ্ন রহলা যে কি অনন্ত নগর শয়ন করিছন তাঙ্কু কিছি নাই করবার তাঙ্কর বাহন লেখান জুগিছন সেই নিরাকার বিষ্ণুঙ্কর যদি স্বরূপ বইলে এটা ত্রেতা যুগরে খাইছিলে শ্রী রামচন্দ্র ভগবান দ্বাপর যুগরে সিনা এটা কৃষ্ণ সাজি করে আমার ঘরকে আইতন কৃষ্ণ বলুছন মাই গো বলছন নাইকা হেলে সে ত্রেতা যুগরে সে ইন্দ্রজিৎ যে রাবণর পুত্র ছোট ছোট নাগ সর্পরে বাঁধি দিয়েছিলা সর্প অস্ত্রে কেনতা বাঁধি হয়েছিল ভগবান মানে কেন পাপ করছিলে বাঁধি হয়েছিল যদি বি বাঁধি হয়েছিল সে নাগ সর্প অস্ত্রটা কেন আইছিলা সেটা কেন উৎপন্ন হয়েছিল কেন পুরাণে প্রমাণ আছে বুঝে গিরি কইবে যাও কই করে আবে যাও বাবু গো বাবু মোর বজার কথা পছরালে হ্যাঁ কথা কব বলে বিশ্বাস রাবারে বিশ্বাস নি লাগে গো বাবুরে তাহলে এই কথা কইদেলে নাই ঘরে বিশ্বাস কবে গা পত্রে দে এ বাবু খুলি দামি
खुली दब कहला कोई सामे बहुत पहिला कोह परेगो पिलानो खुली देथि ताहले सुनो आग समुद्र मंथन हेला जे काले गो अनेक द्रव्य तो बाहरिले आग समुद्र मंथन हेला जे काले गो अनेक द्रव्य तो बाहरिले अमृत को देव बांटी खाइले आग ऐरावत हस्ती को इंद्रं को देले ये लक्ष्मी को ये नारायण आग चंद्र को जे शिव गथान करिले आग चंद्र को जे शिव गथान करिले सुवर्ण नेल वरुण सुजन सुवर्ण नेल वरुण सुजन सुन जाई कली मन बाउरे समुद्र यतलगे मंथन हैतिला हार के जा जीव स्टेज बाहर के जा बाबुरे समुद्र मंथन यतलगे हैतिला हमरे अमृत बाहरी थिला से अमृत को देवगण वाला बाटी के खाइ देले तीन नंबर रे बहला ऐरावत हस्ती से ऐरावत हस्ती को इंद्रम को दे देले तीन नंबर रे बहले लक्ष्मी से लक्ष्मी को विष्णु ने गले चार नंबर रे बहले काना चंद्र से चंद्र को मस्तक रे धारण कले शंकर नहीं गले अरे 6 नंबर रे बहला रे पिला सोना माने सुवर्ण से सुवर्ण को वरुण को दे देले तमे बाबुरे जेतल के जहां बाहर उतला समुद्र मंथन रो सब देवगण माने बाटी के नहीं होत हेले काना गला आगवासिकर पत्नी को नाम प्रमिला बुझिनियो कथा के चिंता कला बासुकी सर्वंकर पत्नी चिंता कला अरे ई जहां बाहर छे समुद्र मंथन रो सब देवगण माने नहीं होछन और मोर स्वामी के नेकी पर्वत खिची खिची बांधी छन चिंता के बासुकी सर्वंकर पत्नी होचे मनसा से मनसा चिंता कला जे ई पर्वत रे रसी करके खिची खिची बांधो छन अरे मोर स्वामी के किछि नहीं देबार सब देवगण माने भाग करी नहीं होछन रे विष्णु सिरे तुर प्रतिशोध नेमी बोली करी चिंता कला बाबुरे आग सप्तम तेद्रता जुगा गत रावण र पुत्र को इंद्रजित आग सप्तम तेद्रता जुगा गत आग रावण र पुत्र को इंद्रजित आग मनसा झंक विवाह हला तो बसुकी रछियो को नाम प्रमिला इंद्रजित को सब विवाह हला गो जौतुक भाबरे जानो आको जौतुक भाबरे जानो आको नागप शास्त्र को मनसानिनो आको नागप शास्त्र को मनसानिनो इंद्रजित हस्त दलारे छयला इंद्रजित हस्त दलारे छयला से इंद्रजित रखी थिला गो बासुकी झंकर बासुकी सर्वंकर तांकर झियो होचे प्रमिला जेंडा की मनसांकर झियो प्रमिला जे बासुकी सर्वंकर पत्नी मनसा से नागपाश अस्त्र रे तैयारी कर रखी थिला जेतल के तार झी के विवाह देले से प्रमिला के इंद्रजित के जौतुक भावे नागपाश अस्त्र दैथिले जौतुक भाव दैथिले ताकर झी के जौतुक भागे नागपाश अस्त्र दैथिले काथु लागि देथिले आछो जेतल के नागपाश अस्त्र से मनसा दलार को हला बाबुरे महासुर जत्र रखिथिबार विष्णु संग दिन युद्ध होइबो बाबुरे महास्त्र जत्र रखिथिबो आक विष्णु संग दिन का युद्ध होइबो प्रहारी बाबुए महासुर और निश्चय बंधा जीव से चक्र धर जे तेणु बंधा गली धन हां हां बाबू गो आगो बाबू हंता बोलो बाबू बोलनी आगो बाबू बोलथलो निकरी आगो तेणु बंधा गली धन आगो विश्वास लोग जाई न देखिबो आगो विश्वास लोग जाई न देखिबो अरे योग वशिष्ठ रामायण रे सजनी योग वशिष्ठ रामायण रे सजनी यार लेखे अथम विपिन
समय लगा बाबू रे पचरा में हर के हरा वाला कबाटा खुली देबे खुली देमी से बासुकी सरपंकर पत्नी मनसा तार झी के जौतुक भाबे देतिला से प्रमिला के ब्याह हितला किए इंद्रजित तेनु कर से इंद्रजित के नगभस्स अस्त्र के जौतुक भाबे तार साथ देतिले हां ताको दिन नागो फादो सर जौतुक दउथिले मते सोण बोलत पटे देबे इथर गले ना लो खीर खाइमी जेनो निले ई सोण बोल जौतुक देले खीर खाबो নিল যে কবাটা তো কইলে এলে তোমার সারা ঘরে নাই ননিল আর যদি ঢুকে ঢুকা তুমি বলে পিলার ঘর ভিতর কে কাম বলবে লোকে বাকি কথা আর ফিরে যাবে যাও ভাল সুবিধা হলা বলবে কেনতা তাকো ননি লাগি পিলা খোঁজ ছন বলবে তুমি চিন্তা না করো মুই আছে না কত মরে আছে আর বুড়